क्या वो पोगी ता थंडी और मोनी जवाब ईद का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है जे फाइटों रान बोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचुन दखल खाई फुलुंगनाय दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स तिनी माथानि पान्दा संसाका पान्दानि आचु फांनां चबानि चिबाय आफारो जिनि टीटीएडीसी नि बरमगोनां चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर नो चिनी जत्तो कलिग्स नो TSF नि जत्तो बरमगोनां जे संनो तिप्रा मथानि जत्तो चिनी संगठन नि बरमगोनां जे संनो फाइनाय ताखुबते बुकुक संनो चबानि चिबाय आफारियां किसिसा कक सानाय तिनिनि मसाल चिनी बागै कसम साल मो कसम साल जों बिसि ब्रुम ब्रुम नो मुइतो मा ख्लायनाय तिनिने हाय सालो एनआरसी नो सीएबी बिल नो जों ओरो चालू ख्लायरिया सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल चिनी तिप्रासानो सकमरै सिबनाय आबोनी प्रतिबादे नेसु एबारो टीएसएफ नि लीडरशिपो चिनी चबा चली तंफ्रो त्रिपुरा पुलिस नि गुली तिप्रासार नि साकाओ कब्जा खायचे तिनी मासिं नि सालंग मानो गोसाङै तिनी आं दै गुदुं मुथुङै दुगै मा फायो किन्तु जखन तिप्रासारनि साकाओ बिना आईन बिना कारणे गुली जालुकमानि कगनो मुइथुं खाय ताखुग्रक ताबुबो तुकुयाइनो मक गोसांमां जरावो कलम तै सरा सराखाय थामसे काओ आइजे अमननो जों दिनै मुइथु ख्लायनानै बागै थामसा ख्लायै तिप्रासारक कसम सालते जों तुबुलिया त्रिपुरा हाओ मो चिनी शासन मांगनाय आ थामसाव जों हिमनान बागै दिनै अरो ब्लेक डे पालन ख्लायले गायजे बगै ता थांने दिनै जारा नगो आचुगै ब्लेक डे पालन खायारक तंथक जागै तंनाय बुइनि दफानि दालालि ख्लायै दिनै थामसानो केबेंनान बागै कक साइ तंनाय आ बरग्रक चंगो त्रिपुरा राज्योते ब्लैक डे फाइग्लाक जों जदि थामसा तंयाखै त्रिपुरा राज्योआव 8 तारिख जानुवारिआव सिमी ब्लैक डे लाक साल बुरुम बुरुम ब्लैक डे मानो ताखुग्रक ओ त्रिपुरा राज्योआव तिनी जों एडीसी नि कक सावो बाक्सा साव कांग्रेस पार्टी एडीसी रिखा श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी ख्लायै त्रिपुराव एडीसी चालू ख्लायगा किन्तु आबोया जों सानान मुजुङो चिनी जाया चुगिया तिप्रारक 1900 तिप्रारक थामसा ख्लायै समाजरं त्रिपुरा नगेन्द्र जमातिया संनि नेतृत्व बाय थामसाकै जबा खाइजे जों अरो एडीसी मानो नियाकै जोंनो कुनो कांग्रेस पार्टी कुनो बीजेपी पार्टी जोंनो एडीसी रिगला खामो दिनैबो जारा ग्रेटर तिप्रालेण्ड बुफ्रुम माननानै नासिं दंनाय आ ताखुक जोंनो सानान मुजुङो देशनि कुनो प्रधानमंत्री जोंनो माया नाङै अरो ग्रेटर तिप्रालेण्ड रिगला जदि ग्रेटर तिप्रालेण्ड माननांगाय जों बुबाग्रान लीडरशिपआव थामसाकै जबा खायै जों ग्रेटर तिप्रालेण्ड माथुबनाय जों थामसासे जोंनो अहाव जोंनो मोथांनानै लामारनाय दाखुग्रक दिनै मुइथु मा खायो मेबार कुमार जमातिया चिनी दलनि मंत्री चिनी दल फाय हाबबायगा
যেদিনও গুলি চালক জাগো মেবার জমাতি আদিনো মন্ত্রী থৈ থাংনাই চিনি এনসি দেববর্মা পুরো মন্ত্রী চিনি বরক মন্ত্রী চংজাগো কেব উপমুখ্যমন্ত্রী কেব মন্ত্রী কিন্তু আম মন্ত্রী সভাও দংইছে তীর প্রচারক যখন গুলি রিজাগো একটা মন্ত্রী কক সানান বং পাওয়ার করেই তাকগ্রক আঙ্গাই অনিমেষ দেববর্মাবো তিনি যদি বিজেপি পার্টি ত্লাং থাংজাকায় আমি মো কক সানান পাওয়ার আমারও খগই ত্লাং থাংনাই হাইতে বিনি বাগিছে বুবাগ্রা সাও মো বিজেপি খাই দংনান দিনিয়া মো কংগ্রেস পার্টি খাই দংনান দিনিয়া থাংজাকায় চিনি হাও থাংনানে গেছেন থাংজাবা দংনাই তীব্রা মথানি বিসিং দিছে থাংজাক্লাই জবাख्लाइजों ग्रेटर তীব্রা লেন্টিख्लाइ मा तुबुनाय मसे जों मकग्न मा पिरनाय जों जिवो अर एडिसिवो जुद्ध ख्लाइजों एडिसिनि हापां दखल मा ख्लाइगा महाराजा पर्यन्त कासुजाक्का बोथारनान बागै बुइनि बसं बरकबाय যখন কাসুজাগেই দङ সারা ত্রিপুরানি তীপ্রাসারক जों वाना लाइजाक बगै दा थांले আর যুদ্ধন বিসিংহ তিনি এদিছে হাবাং দুই ফেমানো তিনি সবাইনান বাগৈ জনজাতি মোর্চানি বুমুংরুই जोंनो एडिसिनि अर्थ नय छय ख्लाय उनि बरक डेपुटेशन रिदङ एडिसि सबाइनानि चक्रान्त बुइनि बसाबाय তিনি दागि जागै दङ জনজাতি মোর্চান বরনাংসাও জনজাতি মোর্চা হামথম আবু কোনোদিনও বিজেপি তেই ফাটার সারক নাইয়া যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং দেখি প্রাসানে হামক্রাই নাইখাই ডাক্তার অতুল দেববর্মা একজন এমবিবিএস খাইজাক মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ফাইজাক দিল্লিও অতুল দেববর্মানো তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য খাইগামো যদি জনজাতি মোর্চা নিবিসিং দেখি প্রাসাদ থাংনানি কক বিজেপি ওয়ানসুগৈ দংখাই রেবতী মোহন ত্রিপুরানো একজন সুশিক্ষিত যুবক একজন সুশিক্ষিত এমপি বনবাত্রুই স্কুলনি কোনো ঠিকানা করে বিকাশ দেববর্মানো জনজাতি মোর্চানি প্রেসিডেন্ট রেগলা খামুং তাকুগ্রক তীপ্রাসা যদি হামারি তীপ্রাসানে হামারি হামক্রাই নাইজাংনানি বিজেপিনি বিসিংতেই দংখাই তিনি বিপ্লব দেব বাহাই ক্লাস 8 পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী রেগলা খামুং কনভেন্ট এডুকেশন মানজাক জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রেখামুং বিপ্লব যখন নরখা পূর্ব ত্রিপুরা রাজ্যনি তীপ্রাসারণ যদি হামজাগো বিজেপি সবকা সাথ সবকা বিকাশ নাই রকমকায় জিষ্ণু দেববর্মানো মুখ্যমন্ত্রী রেখামুং কিন্তু উসগাঙ্গ কংগ্রেস পার্টিনি থাঙ্গৈ বিজেপি দল খাইনাই ডক্টর মানিক সাহনসে বরক মুখ্যমন্ত্রীও তা বগে বিনি বাগৈ নিরি জনজাতি মোর্চা খাইনে রকম মাসাও ও হাও নিরিয়ানি সারা কিচ্ছু করে ও হাও কেব জনজাতি মোর্চায়া কেব তীব্রা মথায়া বিনি বাগৈ ফাইদে দি লাস্ট ওয়ান ফাইট নি বুবাগ্রা সামানে আ থানজানি মারিও দংগৈছন থানসাখ্লাই জবা খাইয়ে ও হাও পুলিশনি মন্ত্রী মহাও যিনি শাসন খাইয়ে जों ফাদার সারনো মা ফুরুগনাই দিস ল্যান্ড ইজ আওয়ার ল্যান্ড অর जों টেকে পাইজাগলিয়া আ সময় তিনি যত তাঙ্গি মা থাংনা হইছে এবং থিনাঙ্গ যে জবাং নে জবাতেব করাক নাই যিনি নির্বাচন ফাই দङ ও নির্বাচন কিন্তু 5 বছর পরে সে ফাই নাই কত টিএসআর কত সিআরপিএফ গুলি খাই সিগনো জন্য ও থানজানি যুদ্ধ যদি जों দাকলাই জয়যুগ তংমায়া খাই যিনি থিনাং বেলায় হামিয়াং নাই আবো जों মুইতু খাই থাংনে তাকুগ্রক তিনি কক কলক সানান জরায়া যিনি বুবাগ্রাবো ভিডিও কনফারেন্সিং নি বিসিংতৈ ব তিনির কক নারাক নাই কিন্তু তিনি বুবাগ্রানি কাইসা কক আং খুব নাংজাকা বমিয়া ইউটিউব ফেসবুক লাইভও কাইসা কক সাকা মুখ্যমন্ত্রীনি কোন বইনি বুসকাঙ্গ ফাই বিখারি ক্লাই অ্যাক্সিডেন্ট মানি দিছে বিনি মুখ্যমন্ত্রীনি ডিউটি কমান্ডার সাসপেনশন থাঙ্গো তিনি 5 জন চিনি তীপ্রাসানি বুসাগনি বুথই গুলি বুলেট
বিশিংতি লাই থামান পরাবো একজন পুলিশ অফিসার তিনিবো সাসপেনশন নিয়াকো মকগ্ন কেব পগিতা থাংনি আর মনি জবাব ईट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा संज्ञा करिया है फाइटों रंग पोस्ता तुई फाइटों देश की प्रधानमंत्रिया स्वराष्ट्र मंत्रिया बुबाग्रा जब तक जिंदा है हमारा टाइगर जब तक जिंदा है त्रिपुरा राज्य नचुन दखल खाई फुलुंग नाई दाखुग्रक आज समय दांगी चिन वारियर्स तिनी माथांग नाई चिनी টিপ্রাসা যতদিন থামসা তংনাই টিপ্রা মথা শত বর্ষর বাঞ্চুই তংনাই আগিনী মুখ্যমন্ত্রী সাও হাওয়া में चला जाएगा मैं उस मुख्यमंत्री को भी बोलना चाहता हूँ टिप्रा मथा अगले 3000 साल जिएगा टिप्रा मथा बाइक लगाई से हवा में नहीं आया दिल से आया जरूरत से आया वो जिंदा रहेगा अगले 3000 साल जिंदा रहेगा टिप्रा मोता ताखुग्रक जतन बेलाई बेलाई पाइपलाइया हामबाय तेई दावाइसा जबानी चिबाय तेई नरकन थानसा तंगनानि समाय तुगुइनो आनि कक आंगरनो मथाक्सिनो टिप्रा दफा युग्लकथुं बुबाग्रा आयुग्लकथुं